Okay, class, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about simple present tense. We are going to learn simple present tense, start from the definition and then the verbal pattern, example of verbal pattern, nominal pattern and example, and also additional explanation. So, the definition from simple present tense is a tense used to explaining about facts, habits, things which are always or generally true and repeated. Jadi simple present tense ini digunakan untuk menjelaskan tentang fakta, kebiasaan atau sesuatu yang sering kali atau selalu nyata dan berulang-ulang. Simple present tense is divided into two. The first is verbal and the second is nominal. The verbal is contain verb and nominal is contain adjective or noun. Jadi verbal ini dia ditandai dengan penggunaan verb. Dan untuk nominal dia ditandai dengan penggunaan adjective or noun. Jadi di nominal ini tidak ada verb. Okay, next to the pattern. The first is verbal pattern. For the positive form is the pattern is subject plus verb 1 plus object. And then for the negative form, the pattern is subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. And for the interrogative form, the pattern is do or does plus subject plus verb 1 plus object and question tag. The addition of s or es is used on the subject he, she, and it. Jadi di sini bisa kalian lihat pada bagian yang positif. Di sini tertera subject plus verb 1. Di situ dalam kurung ada s atau es. Jadi penggunaan s atau es ini ditambahkan pada verb ketika subjeknya adalah he, she, it atau orang ketiga. Next to the example. The first example is I read a book. Jadi I is a subject, read is a verb 1, and a book is an object. And please see the another example, positive form, she eats fried rice. Nah, she is a subject, it is a verb 1, and fried rice is an object. Jadi kalian bisa membedakan di sini untuk yang subjeknya adalah I, dia tidak perlu ditambahkan s. So you just need to write I read a book, not I reads a book. And for the contoh yang satunya, di sini bisa kalian lihat she eats fried rice. Jadi ada penambahan s di akhir verb karena subjeknya adalah she. And the next is negative form. The example is I do not read a book and she does not eat fried rice. Jadi di sini ada perbedaan ya, yang bagian subjeknya adalah I, ini menggunakan not does. And for the subject she, it used does, not a do. Jadi di sini karena patternnya tadi subject plus do or does plus not plus verb 1 and plus object. Jadi do ini digunakan pada subject I, you, they, and we. And for does, it used on subject she, he, and it. And then pada bagian negative form and interrogative form, you don't need to add s or es. Meskipun itu adalah subjeknya orang ketiga atau he, she, it. Karena dia sudah digantikan dengan does di sini, karena do-nya sudah ditambahkan dengan es. Jadi kalian tidak lagi perlu menambahkan es di bagian verb. So you just need to write down the verb 1 without adding the s and es. Seperti itu. And then next is interrogative form. The example is do I read a book and does she eat fried rice? The pattern is do or does plus subject plus verb 1 and plus object. Jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan di negative form tadi, yang bagian menggunakan subject I, dia menggunakan do, not does. Remember, I, you, they, we
using do and he, she, it using does. Jadi di sini do and does-nya dipindah ke depan karena dia berubah fungsi menjadi kata tanya yang berarti apakah. Seperti itu ya. And next to the nominal pattern, the form is for positive subject plus to be plus adjective or noun, and for negative form the pattern is subject plus to be plus not plus adjective or noun. And then for interrogative, the pattern is to be plus subject plus adjective or noun. Jadi to be ini adalah tambahan yang to be yang digunakan di sini yaitu am is are. Jadi am is are ini nanti wajib ada pada nominal form. Penggunaannya sendiri yaitu untuk am used on subject I, jadi digunakan pada subject I, and then is used on subject he, she, it, and then are is used on subject they and we. Okay, next to the example. There is two example for nominal form. The first is it is a rabbit. Jadi it is a subject and it is a to be and a rabbit is a noun. And then they are kind. They is a subject, are is a to be, and kind is adjective. Jadi bisa kalian lihat di sini tidak ada kata kerja sama sekali. Jadi dia penggunaannya adalah menggunakan noun atau adjective. Okay, next for the negative form. The example is it is not a rabbit and they are not kind. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, for negative form the pattern is subject plus to be plus not and plus noun or adjective. Nah, di sini sudah ada keterangannya. It is a subject and is a to be and then plus not and then plus a rabbit is a noun. And they is a subject, are is to be and plus not plus adjective. Adjective-nya yaitu kind yang berarti baik. Jadi kata sifat adjective adalah kata sifat. Contohnya beautiful and then kind and then smart and other. Next to the interrogative form, the example is it a rabbit and are they kind? Nah, di sini seperti di verbal tadi, cuma bedanya di verbal tadi kan do does yang dipindah di depan. Nah, untuk yang nominal ini yang dipindah di depan adalah to be-nya. Jadi dia juga beralih fungsi sebagai kata tanya yang berarti apakah. So, the pattern is to be plus subject plus noun. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya. Is a to be, is a to be, and it is a subject, and a rabbit is a noun. And for are they kind, the to be is are, and then the subject is they, and kind is adjective. Seperti itu. And I will give you additional explanation. Jadi not di sini itu untuk subjek, bukan untuk subjek, untuk verbal form. Jadi untuk for verbs ending o, ch, sh, and x, at es. Jadi untuk verb yang berakhiran huruf o, kemudian huruf ch, sh, dan juga x, pada akhirnya nanti ditambahkan es. Ini untuk subjek he, she, it. For example, go become goes, watch become watches, wash become washes, and fix become fixes. Jadi di sini sudah saya garis bawahi ya, yang bagian penambahan itu. Jadi saya rasa bisa dipahami lah ya. Ingat ini untuk subjek, semua not ini adalah untuk subjek he, she, it, bukan untuk I, you, they, we. And then the second is for verb ending in y, before y is a consonant, remove the y and then add ies in the end. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran y tapi sebelum y ini adalah konsonan, kalian harus menghapus y dan menggantinya dengan ies. For example, carry become carries and study become studies. Jadi
di sini bisa kalian lihat kan, di sebelum huruf Y ini adalah huruf R. R adalah konsonan. Jadi huruf konsonan adalah huruf yang selain A, I, U, E, O. Kalau A, I, U, E, O dia adalah huruf vokal. Seperti itu. And then next, for studies, before Y is a D. Jadi sebelum Y di sini ada huruf D. Huruf D. D merupakan huruf konsonan ya. Jadi dia berubah menjadi studies. Y-nya dihilangkan kemudian diganti dengan IES. And then the last is for verbs ending in Y, but before Y is a vocal, just add S. For example, play become plays, and say become says, and enjoy become enjoys. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran Y, tapi huruf sebelum Y adalah huruf vokal, kalian cukup menambahkan S pada akhirnya. Contohnya untuk kata kerja play ini, sebelum Y adalah huruf A. A merupakan huruf vokal ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, huruf vokal adalah A, I, U, E, dan O. Nah, kalian cukup menambahkan S di akhirnya. Jangan sampai tertukar ya, untuk kata kerja yang berakhiran Y tapi sebelumnya adalah konsonan, kalian perlu menghapus Y kemudian menggantinya dengan IES. Sedangkan untuk kata kerja berakhiran Y yang sebelum Y adalah huruf vokal, kalian cukup menambahkan S di belakangnya. Untuk kata kerja yang tidak ada di note ini, berarti pada akhirnya untuk verb he, she, it, kalian cukup menambahkan S. Seperti itu. Okay. That's all my explanation about simple present tense. If you have any question, you can drop your question in the WhatsApp group or you can text me privately. Kalau kalian malu bertanya di grup ya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.